अजय आज सगळे चिंबलकारां एकठांय जाल्या तो कडेन कित्याक लागून एकठांय जाल्या? आयज आमी एक्चुली आमी आयतारा आमची इंटरनल मिटिंग्स घेतली, सगळीं बायलां आसली आनी आमचे सगळे यूथ असले आनी सगळे मेंबर्स असले. जे तुमकां खबर आहा की आमी 44 दीस प्रोटेस्ट केलो आनी तेज्या नंतर जे 2 प्रोजेक्ट्स येताले, इतले कोट्यांचे सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स चिमला गांवांत येताले, आमचे तयार लेक डिस्ट्रॉय करून थंयसर प्रोजेक्ट जे येताले युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ, ताका लागून आमी प्रोटेस्ट 44 डेज म्हणल्यार एक युनीक प्रोटेस्ट केलो, जेजी आयज गोंयभर सगळे दखल घेता आनी ताका हे फुडें व्हरता आनी आपल्या गांवांत ते करता. सो तेन्ना आमी 44 डेज करून आझाद मैदानाचेर जेन्ना आमचे डिमांड फुलफील जायना म्हणून आमी आझाद मैदानाचेर गेले आनी सांगले की आयज रातभर आमी आझाद मैदानाचेर रावपाक सोदता आनी थंयसर फुडें व्हरूंक सोदता प्रोटेस्ट. तेन्ना कलेक्टरान मिडिएटर जावन दोनूय डिपार्टमेंटांक आपयले, JADीक आनी DTDC टुरिझम डिपार्टमेंट, आनी आमकां दोनूय फायनल लेटरां गावली की 8 फेब्रुवारीक दोनूय लेटरां गावली की दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून चिमलाच्यान स्क्रॅप जाता म्हणून. आनी स्पेशली जेन्ना जे DTDCन जे युनिटी मॉलाचे स्क्रॅप करता म्हणून लेटर दिल्ले, तितून तेणी बरयले की जे पत्रे लायल्ले आसा थंयसर फेन्सिंग केल्लें आसा, अरावंड 20,000 स्क्वेअर मिटराचे जागेन जे पत्रे थंयचे लायल्ले आसा आनी जी जागा तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केल्ली आसा, एक्सकॅवेट केल्ली आसा, झाडां मारलेली ती रिस्टोर करतली म्हणून आनी बेगीच्या बेगीन करतले म्हणून एट द अर्लियस्ट तेंच्यांनी तशें बरयल्लें. सो ते जातकीर आतां 8 फेब्रुवारी जाली, ऑलमोस्ट 5.5 म्हयने जाले. 5.5 म्हयने आमी रिपिटेटिवली तांकां मेळटा, तेंचे कडेन डिस्कशन्स करता आनी कांयच आमकां फिडबॅक मेळना. आमी पंचायतींनी हो इशू मारलो, ग्रामसभेनी हो इशू डिस्कस केलो आनी आमी हेवूय सांगलेलें की 1.5 कोटी जो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज आहा ते तुमी दिनाका, ते तुमी यूज करा आनी हे जो पत्रे आहा आनी रिस्टोर करपाचें काम चालू करा. बट सरकाराचे डिपार्टमेंट जे आसा, DTDCचे डिपार्टमेंट जावं ना जाल्यार कलेक्टरा कडसून आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स तितलो मेळना. म्हणून आमी आयज आयतारा डिसायड केलें की येता त्या ब्रेस्तारा म्हणल्यार 16 तारीख थर्सडे सकाळी 10 वरांचेर आमी पणजे जमा जातले, जे आमचे पणजे मार्केट आसा थंयसर जमा जातले आनी थंयच्यान आमी कलेक्टरा कडेन मेळपाक वयतले. आनी हो प्रोटेस्ट असो वयचे ना, आमी बरे रितीन आमी वयतले मेळपाक आनी जे कितें तेंचे कडसून कितें पेंडींग उरला, कित्याक लोक आतां आमकां क्वेश्चन करता, तुमी वगी कित्याक आसा, इतलो तुमी प्रोटेस्ट व्हडले, तुमी बोबाड मारताले, चिमोलकार तुमी जिखले, तुमी विक्ट्री सेलिब्रेट केले. हय आमी सेलिब्रेट केली, मात ती सेलिब्रेशन आसले प्रोटेस्ट स्क्रॅप जाला म्हूण तेजें सेलिब्रेशन आसलें, जेका लागून आमी प्रोटेस्ट केल्लो. आनी जे बाकीचे डिमांड्स आसले, जे पत्रे काडपाचे ना जाल्यार जागा रिस्टोर करपाची, जागा आमच्या नांवार जावपाची, सर्वे परत सर्वे तो फायनल नोटिफिकेशन रिवायज नोटिफिकेशन येवपाचें, ते जे पेंडींग डिमांड्स आहा ते डिमांड्स आमचे फुलफील जावपाक जाय. आनी कित्याक ते पेंडींग उरता आनी कित्याक टायम घेता सरकार, म्हणून आमी सरकाराचे जे रिप्रेझेंटेटिव्स आहा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आहा, जे कलेक्टर आहा ताका आमी मेळपाक वयतले, कित्याक तेणी तो मिडिएटर जावन सगळे CMान ताका सांगलेलें बाबा हे कर म्हणून आमी ताका मेळपाक वयता. आनी ताका लागून आयज आमी ते आतां मदीं 5 म्हयन्याचो गॅप पडला म्हणून आयज आमी घराघरान भोंवन अवेरनेस कॅम्पेन ही चालू करतली. आनी सांगता आसतना हेवूय आमी मुद्दम तुमकां आपले सांगपाक की आतां आमी तयार आसा की आमची सेकंड बॅटल जे आमी महायुद्ध पयलीं चालू केल्ले कौरव रुपी BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट जे आमी महायुद्ध चालू केल्लेत आमची तयार लेक वाचोवपाक, तेचे सेकंड बॅटल बाकीचे डिमांड ज्यो आमच्या त्यो फुलफील करपाक आमी सेकंड बॅटल करपाक रेडी आसा. आनी तेजी सुरवात अवेरनेस करतून आयजसून जातली आनी सारकें रूप जेका जेन्ना आमी कलेक्टराक मेळटले बिरेस्तारा 16 तारीख तेन्नाच्यान सारकें स्वरूप घेतले आनी ते दिसाच्यान आमकां कितें मेळटा, कितें आउटकम मेळटा, आमी फुडली रणनीती स्ट्रॅटेजी तुमकां आमी सांगतले. तर तुमी फकत कलेक्टराकूच मेळटले त्या दिसा? ना, तेच तुका सांगता आमी आमचें एक्चुली जे सेकंड बॅटल जे म्हटलां आमी फूल रेडी आहा. फुडलो आमचो प्लॅन खंय वचपाचें, कितें करपाचें, कशें सगळें आमचें रेडी आहा. मग पयलीं आमी सुरवात जी आमची 8 तारीख जे डिस्कशन जालेलें ते डिस्कशन जावन तेचे मिनिट्स जावन डिस्कशन जावन मागीर डेप्युटी कलेक्टर जो आहा तो आझाद मैदानाचेर येयल्लो लेटरां घेवन आनी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की तुमचे जे डिमांड्स आहा ते फुलफील जाले म्हणून, ते प्रायमरी डिमांड जेका लागून आमी प्रोटेस्ट करतालो. सो ते जावन बाकीचे डिमांड जे उरला जशें की आमी सांगलें की पत्रे काडपाचे, सायट रिस्टोर करपाचे, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की झाडां आमकां रोवपाक जाय, आमकां तो एक्सेस मेळना, ब्लॉक मारलेले आसा. मागीर जे सर्वे जावपाचो, आतां अशें आयकलां की एक नेवो सर्वे जावपाचो आसा, जे वेटलँडान वेटलँड ऑथॉरिटीन एक नोटीस काडलेली आहे की नेवो सर्वे जावपाचो आसा. सर्वे म्हटल्यार
डिमार्केशन आणि फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि डिजिटल व्हेरिफिकेशन जावपाचें आसा बेस्ड ऑन अर्लियर नोटिफिकेशन म्हणल्यार जे आदले नोटिफिकेशन त्याच्या आधारचे जावपाचें सो तेज्या पयलीं जे आमचे पेंडींग डिमांड्स आहा जे आमी सर्वे केल्लो जानेवारीन आनी फेब्रुवारीन आनी जी झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स मेळपाक जाय मागीर जागा कितली मेळपाक जाय तेगेरूय आमचें काम सायमल्टेनियसली चालू आसा म्हणजे प्रामुख्यान जे पेंडींग डिमांड्स आहा ताका लागून आमी सेकंड बॅटल आमी चालू करता आनी तेजो पयलो भाग म्हटल्यार आयज अवेरनेस करता आनी ब्रेस्तारा आमी कलेक्टराक मेळपाचे तेज्या नंतर आमी जे ब्रेस्तारा आमची फुडली रणनीती फुडलो कितें आमचो स्टेप आहा ते अनावन्स करतले चिंबलकारांक परतून रस्त्यार पळोवपाचे आहा जे भाशेन तुमी ना हे जे सेकंड बॅटल जे आहा तेन्ना तुमी पळयला की फर्स्ट आमचे प्रोटेस्ट 44 एक आमी म्हणटा की प्रोटेस्ट 44 जे युनीक प्रोटेस्ट आसलो आमी फक्त बसोंक नासले आनी आमी सिटीन करूंक नासल्यार आमी एकूच जाग्यार बसोन रावूंक नासले आमी हंगर स्ट्रायक केल्लो आनी चेन हंगर स्ट्रायक केले आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटचा प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येक तेंचे इवन सीएमाकडे डेलिगेशन्स गेले एसएमईन वचपाचे आमी टायम हे केले पंचायतीचे भायर बसले आनी जे लोक अगेन्स्ट उलयता तेंच्या अगेन्स्ट आमी तांकां धारेर धरले सो आमकां ग्रांटेड धरपाचें न्हू आनी ग्रांटेड धरची ना सरकार कित्याक चिंबलकार जागे जाला म्हणून आयज सगळे तुमी पळयता की आमचो जो फॉर्म्युला आसा तो बाकीचे विलेजर्स हे करता यूथ फुडें व्हरता सो तेकाच लागून जे फुडले आतां ते बॅटल जातले महायुद्ध जातले ते वेगळे आसतले आनी जशें की तुमी पळयला की एक जेन्ना पार्ट 1 येता तेन्ना तो बरो आसता मागीर पार्ट 2 आसता तो जेन्ना तो सामको तेज्याकून बरें आसता सो हे जे सेकंड बॅटल आसता ते वेगळे आसतले आनी डिफरंट आसतले तर जेन्ना ते तुमचें हें जालें सक्सेसफूल जालें एज्युकेशन त्या टायमार सगळे तुमी एकठांय आसलेले अजून पासून एकूच आहा हय एकठांय आसा आयज आमी सगळ्यांक आपोवन आमी मेन जे आतां अवेलेबल आसले ऑन शॉर्ट नोटीस सांगले कित्याक सांग चडशीं जाणां आहा ती मोवर रोयता वयरसर तेंच्यांनी भाजी पालो सगळे ते रोयल्ले आसा आनी 7:30-8 म्हणल्यार ती घरा पावतात सो आतां आमी वयतले घराघरांनी आनी तांकां एकट्याक घेवन फुडें वयतले अशेंच आमी चालू केल्लें आमी 4-5 जाण पयलीं भोंवताले सगळे जाण लोक येनासले घराघरान वचोन तुमी साक्षीदार आसात तुमी पळयला कशें आमी हनुमान देवळा कडसून चालू केलें मागीर ते शिरेन पावता मागीर गांवान पावता गळे पावता फुटान पावता मानसवाडा पावता चिंचवाडा पावता अशें करून आमचो तो आख्खे गांवाक पावले सो आतां मातसो ब्रेक पडला म्हणून आमी अवेरनेस करता परत आनी लोकांकूय सांगता की अशे आमचे डिमांड्स अजून उरलेले आहा म्हणून